किसी को देखते ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे हमारे मुल्क व कौम और इसमें रहने वाले लोगों के बारे में। खुदा हम सबको अपने इस मुल्क में जो हमने बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया था, अपनी पाक हिफाजत में रखे और हम सबको तौफीक दे के हमने इसमें रह कर जो पावर्स और जो पैसा कमाया है, जो पावर और पैसा कमाया है, उसको नेक कामों पे खर्च करें। ये नहीं करें कि कोई बैठा है तो वो किसी के कत्ल गारत के लिए 5 लाख की सुपारी दे रहा है और वो भी खुल्लम खुल्ला। अब मुझे एक बात बताएं, ये बात कहाँ तक जायज़ और मुनासिब है कि एक बंदा, एक स्पिरिचुअल लीडर जो है, वो एक दूसरे अपने भाई की या अपने बेटे की उम्र के बच्चे की सुपारी दे रहा है 5 लाख रुपए की कि इसको मार दो। यानी वो लोग जिनके पास जब हमारे मुल्क व कौम में मुसीबत हो या हमारे घरों में मुसीबत हो या हमारे सेहत से बारे में कोई प्रॉब्लम हो, तो जब हम छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप हमें इन्हीं के पास लेके जाते थे दुआएं करवाने के लिए और तवीज़ डलवाने के लिए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो ना तो तवीज़ बनाने वाले ये लोग हैं और ना ही सेहत की दुआएं करने वाले ये लोग रह गए हैं, क्योंकि ये तो खुद अच्छे भले सेहतमंद लोगों को कत्ल करवाना चाह रहे हैं, मुल्क में कत्लो गारत खून चाह रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात बताएं कि ऐसे लोगों को जब हम अपने बच्चे सौंप देते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं और उन बच्चों की वजह से ही इन लोगों को पावर मिलती है। अब देखें, एक अकेला इंसान इतनी दीदा दिलेरी से कोई बात नहीं कर सकता, ना तो वो अपनी वीडियो बना बना के डाल सकता है जब तक कि उसको पुष्ट पुनाही ना हो, और ना वो कोई बंदा ऐसे सरेआम सुपारी दे सकता है किसी की कि मैं 5 लाख रुपया देता हूँ तो आप किसी को कत्ल करके आ जाए। आप मुझे एक बात बताएं, ये बात क्या एक बंदे के अरेस्ट होने के लिए काफ़ी नहीं है? अच्छा चले, मैं कहती हूँ कि चले रियासत को या कानून को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो 5 लाख रुपया दे रहा है किसी को कत्ल करने के लिए, तो क्या उन माओं को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा जिनके पास जाके कि उस बंदे के पास, उस बच्चे के, उस आदमी के पास उनके बच्चे तालीम लेने के लिए गए थे, उनको तालीम दिलवाने के लिए भेजा गया था, और वो क्या तालीम ले रहे हैं वहाँ से? ये तालीम मिल रही है कि अपने वजूद को काबू में नहीं रखना, अपनी ज़ुबानों को काबू में नहीं रखना, अपने जज्बात को काबू में नहीं रखना, जो आपका दिल करे, जहाँ दिल करे करना शुरू कर दे। और मुझे बड़ी नसीहत की जाती है मेरी हर वीडियो के बाद कि तुम भी इल्म सीखो, ये करो वो करो। भाई मैं ऐसे ही अच्छी हूँ, मुझे किसी तालीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तालीम हासिल करके क्या उखाड़ लिया? आप जो कर रहे हो, आप तो पंजाब यूनिवर्सिटी के गुंडों से भी बड़े हुए हो, तो मैंने क्या कर लेना? तालीम हासिल करके आप करो ना। तो तालीम हासिल करके तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, और सबको इकट्ठा करके तो गुंडे बदमाश बने हुए हो, और जो पैसा आ रहा है उसको यूज़ करके तो दूसरों के लिए सुपारियाँ दे रहे हो और उसी की मुझे भी नसीहत कर रहे हो। खबरदार, मुझे कोई नसीहत आप लोगों ने नहीं करनी, अपनी नसीहतें अपने पास रखो, समझ आई? अपने पे अपने आप को करके दिखाओ। आपकी ज़ुबान से, आपके कमेंट से आपकी तरबियत का पता चल रहा है। करते रहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। अपनी तरबियत का सबूत देते हैं आप लोग कि हमारी तरबियत कैसी हुई है। ऐसे ना करते तो आपके टीचर्स का पता कैसे चलता? थोड़ा सा अपने गिरेबानों में झांके और इस बात को समझें कि ये इंसल्ट की बात है। मेरा ख्याल है ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये इंसल्ट होती है, ये इज्जत की बात नहीं होती। पता नहीं आप लोगों की किसने ब्रेन वॉशिंग की है, किसी हेड पीर उस्ताद ने, कि जो कि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये इंसल्ट की बातें हैं। कत्लो गारत करना, दूसरों को बुरा समझना, दूसरों की बुराइयां करते रहना, दूसरों पे अपने नज़रियात ज़बरदस्ती थोपना, ये एक आम अच्छा इंसान, एक खुदा की कुर्बत में रहने वाला इंसान, बहुत अच्छी तालीम हासिल करने वाले इंसान की ज़ुबान, नज़र, उसके जो ये वीडियोस के नीचे आप कमेंट्स डालते हैं और जो आप वीडियोस बना बना के डालते हैं, वो तो खैर उसी से ज़ाहिर होता है कि आप किस कुमाश के लोग हैं। लेकिन आप ये है कि आप तो भाई किसी को भी नहीं छोड़ते। लेकिन बहरहाल खुदा आपको अच्छे की और नेकी की, भलाई की तौफीक दे। मेरी दुआएं हैं आपके लिए ढेर सारी। लेकिन बेटा पहले अपने आप को ठीक करते हैं, अपनी ज़ुबान को, अपने सोच और ख्यालात बदलते हैं, फिर किसको मशवरा जात भी देते हैं। ठीक है, पहले आप मुझे करके दिखाएं कि आपने सीखा क्या है। पहले अपनी तालीम तो दिखाओ मुझे, क्या सीख लिया ऐसा कि जो मुझे भी सिखाने पे तुले हो।
حد ہوتی ہے کسی بات کی. شرم تو کیا نہیں ہے، اوپر سے الٹا مجھے سکھانے چلے تعلیم. نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا ممکن نہیں ہے. آپ کے نظریات جو ہیں وہ سخت گھٹیا ہیں. آپ دوسروں کو بائے ہک اور کروک ڈاکوؤں کی طرح اپنی بات منوانا چاہ رہے ہو. ایسا پاسبل نہیں ہے ڈیئر، یہ نہیں ممکن. ٹھیک ہے. اور کچھ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی مائیں بہنیں ساری ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتی ہوں گی. کوئی مجھے کروڑ دفعہ بھی کہے تو میں مان نہیں سکتی کہ کوئی ماں اپنے بچے کو ایسی تربیت دیتی ہے کہ وہ باہر جا کے کسی کا سر پھاڑ کے آ جائے اور بدتمیزی کر کے آئے اور ایسی گندی گندی ویڈیوز بنائے. اور دیکھیں آپ لوگوں نے خود سے ہی اپنی گندے کام ڈال کے تو اپنا تعارف کروا دیا ہوا ہے پہلے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو تو میں اچھا ہی نہیں سمجھتی، تو پھر کاہے کے لیے مجھے نصیحتیں کرنے پہ تلے ہو؟ ہاں پاگل. اور بات یہ ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ لوگ جو ہو خدا کی بڑی قربت میں ہو، ملک و قوم میں کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگوں سے دعائیں کرنی چاہیے، آپ کی باتوں کو ماننا چاہیے، آپ کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے. بٹ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو خود ہی ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہو. آپ تو چاہتے ہی نہیں کہ یہ ملک قائم رہے. اور ریاست اور قانون کہاں سے ہو رہے ہیں میں نہیں جانتی. پہلے ساہیوال پہ بھی ان کو پوری گواہیاں نہیں ملی تھی، حالانکہ 300 بندے نے ویڈیو بنا کے ڈالی تھی. اس کے باوجود ان کے پاس پوری جو گواہیاں نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ کم گواہیوں کی وجہ سے یہ قید جو ہے نا پتہ ہی نہیں چل سکا مارا کس نے. لیکن یہ ہے کہ خدا اور مظلوم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. جہاں مظلوم ہے وہاں خدا خود موجود ہے. خدا سے ڈریں. کس خدا کو مانتے ہیں آپ؟ خدا تو ایک ہی ہے، اس کو مانیں. اپنے گروبانوں میں جھانکیں. جب آپ لکھتے ہیں، کوئی بات لکھتے ہیں یا کسی کو کچھ کہتے ہیں یا اپنی ویڈیوز بناتے ہیں تو اپنے آپ سے نفرت نہیں ہونے لگتی؟ یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں اس دنیا میں، ہم انسان ہیں، خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے اوپر ہیں ہم، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں. بٹ اپنی مرضی کر کے کیا کر رہے ہیں؟ جو وائلڈ، جب ہم جنگلوں میں رہتے تھے نا، میرا نہیں خیال کہ اس وقت بھی ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے. جتنا ترقی کرتے جا رہے ہیں، آرگنائزڈ دنیا اپنے ارد گرد بنا رہے ہیں، اتنے ہی وائلڈ ہوتے جا رہے ہیں. بہت ہی بری بات ہے یہ. مجھے تو آپ چپ نہیں کرا سکتے، لیکن تھوڑا اپنے لیے ہی تمیز سیکھ لو، ہماری کام آ جائے گی بیٹا. بہت بری بات ہے. کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے. تھوڑا سا سینسیبل ہونا چاہیے انسان کو. بہت زیادہ نہ سیکھتے، تھوڑا ہی سیکھتے تو کافی کام آ جاتا. اور میرا ایک بات پہ تو ہمیشہ سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، جو غلط کام کرتے ہیں، جو اس طرح کی ویڈیوز اپنے ثبوت خود ہی مہیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کا نام ہمیشہ تاریخ میں سیاہ روپ سے لکھا جائے گا. کبھی زندگی میں ترقی اور برکت اور عزت نہیں پا سکیں گے آپ لوگ. کسی کو ایک بندے کو مار دینے سے یا اس طرح کے سپاریاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوگی. تو پلیز آپ لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو بدلیں اور اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ان کے لیے اچھے انسان بنیں. سننے کے لیے شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.